टिकाबाली सहर ठारू 5-7 किलोमीटर गाँव में वर्तमान आम पहुँचीचु। कंधमाल जिलार विकास को आउ पादे आग को नेबा एवं कंधमाल जिले में बसवास करथिबा समस्त भाई भणी मानकर विकास को त्वरान्वित करबा ए उद्देश्य रे सेकेंड टाइम पाई ए भाई को ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आउ थे तांकु सही पदरे आसन करिसेंती आसित करिसेंती। शुणिबा पदर ना कौन रही पूरा तथ्य मागिबा। आमे पहुँचीचु डुटुका गाँ छोट किंतु प्रतिभा एवं अनेक प्रभावित करिछि कंधमाल जिला को। कंधमाल जिला 12टी ब्लॉक रे गठित। यही 12टी ब्लॉक को अधिक सक्रिय करने सहित सुविधा को लोक मान पाखे पहुँचेबा यही महान व्यक्तिंकर भूमिका आगामी दिन पाई शुभंकर होइबो। तांकर चिंतन तांकर जो आशीर्वाद एवं तांकर सेवा त्याग मनोभाव जिला को अधिक साकार करिवो। केवल जड़े सेवक नुहंती जड़े कलाकार भाव लोक सेवक भाव अनेक कलार अधिकारी भी पाखे रही। प्रत्येक दुख सुख लोक मानकर सहभागितार सी ठिया हुंती। केवल राजनीति नुहे सामाजिक क्षेत्र में अवदान अतुलनीय। आज आम कथा हाँ तांकर परिचय मागिबा पदवी से ना कहे पूरा आलोचना करवा टी आज्ञा आप परिचय रखिए टी। मोर ना हूँ रजन मलिक आज्ञा टिकाबाली ब्लॉक गाँ हूँ डुटुका गाँ आज्ञा सर आम आज्ञा कंधमाल जिला कंधमाल जिलार स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष भाव में आज्ञा जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक द्वितीय बार मत दायित्व अर्पण करिसेंती। ता सहित जो आमर पर्यवेक्षक प्रताप जेना मध्य सहयोग करिकी मोर माने पाया पाई तांकर वार्ता जणाइथिले। आ से मध्यरु कंधमाल जिलार एमपी अच्युत सामंत महोदय, एमएल सालुका प्रधान जी उदयगिरी, एमएल फुलबाणी श्रीयुक्त अंगद कंवर आज्ञा, बालीगुड़ा विधायक आमर कंवर आज्ञा, से भाव में जिला सभापति सरोज कर्ण अन्यान्य समस्तंकर जो कर्मकर्ता दलर समस्ते मो प्रति तांकर माने आशीर्वाद आउ भल काम करने से माने सहमति करिथिबारु प्रिय मुख्यमंत्री मते द्वितीय बार यही सब माने पदव को स्वतंत्र उन्नयन परिषद माने द्वितीय बार देइचंती। तार तत्व है आदिवासी मानकर विकास पाई, आदिवासी मानकर उन्नति पाई, आदिवासी मानकर शिक्षार प्रगति पाई एटा उद्दिष्ट आउ आमर जाति कला संस्कृति विकास पाई एटा स्वतंत्र भाव में आमर जाति होची स्वतंत्र, भाषा होची स्वतंत्र, आ कला होची आमर स्वतंत्र विकास पाई ए प्रिय मुख्यमंत्री मते दायित्व देइछंती। मु सहयोग लड़ीबी प्रत्येक 12टा ब्लॉकर कर्मकर्ता मानू आदिवासी भाई भौणी मानू युवपीढ़ी मानू क्रीड़ा क्षेत्र हो कला सांस्कृतिक हो कि शिक्षा क्षेत्र हो जोपरी भाव में आम आदिवासी समाज आग को जीव मु प्रयास चेष्टा करी जो भाव में सफल हम। मु निवेदन करी जो आमर कलेक्टर महोदय जो नूतन भाव में आसचंती पाटिल महोदय ता सहित जो आमर आईटीडीए फुलबाणी नूतन भाव में आसचंती सबर आज्ञा ता सहित बालीगुड़ा आईटीडीए बेरा समस्त सहयोग समस्त ऑफिसर ब्लॉक समस्त 12टा ब्लॉकर चेयरमैन कर्मकर्ता समस्त मु माने सहयोग कामना करी जोपरी भाव में जिले में उन्नत करने से माने सहयोग करेंगे। गोटे वाक्य कहले चिंतन निहाती उत्कृष्ट रही। भाई कहते समस्त सहयोग एवं मोर जो पदवी मिली आम साकार कर एक सुंदर वाक्य सी कहले समस्त को निवेदन रखुंट आज भिजुआल रे 12टी ब्लॉक रे थिबा समस्त कर्मकर्ता प्रशासनिक एवं अधिकारी मान सहित हाथ मिलवा सहित सहित हाथ मिल जिला को विकास करेंगे। आ गुरुत्वपूर्ण कथा कहले जे शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण विषय तेणु बर्तमान आम मुहर शुणिलु जे शिक्षा को किपरि भाव में सी आगू नैबे आम टी आलोचना करवा। सर बर्तमान ए जो एजुकेशन कथा कहले एजुकेशन पाई आपण कौन कौन सब चिंतन कर बर्तमान आपंकर पीरियड रे किसी नुआ नुआ बा किसी धारणा गुड़िक मन सृष्टि होती से विषय किसी भाई मान सूचना देवे टे 12टा ब्लॉक भाई मैंने देखिए निश्चित भाव में
ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହେ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ହେଲା ସେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମର ସମାଜ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ରଦନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ST SC ବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷତଃ ST ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାଇଙ୍କଠୁ ସୁତର ମତାମତ ଆମେ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଆମର ଟ୍ରାଇବେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ TRW ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପୁରା ତଦାରଖ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ହେଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ ସେ କାମନା କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଦିନରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିଥିଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାକୁ ସାକାର ରୂପେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଏହା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ସାର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, କୃଷି ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟିକେ କୃଷି ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷି ବାବଦରେ ବହୁତ ଥର ସେ ମାନେ ଏଇ ସାରା ଭାରତରେ 1 ନମ୍ବର ହିସାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ସବୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷର ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ନେବା, ଏହି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ଭାରତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ନିହାତି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବେରଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପତିତ ଜମି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କିପରି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ବୁମ୍ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ବେଳେବେଳେ ରହୁନି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର 1000 ପରେ ଟାୱାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେବା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇକରି ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର କଥା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସେ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆଉ ସେହି ସହଯୋଗ ପାଇଲେ କନ୍ଧମାଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିପାରିବ। ସାର୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବା ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବେଳେବେଳେ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଟ୍ ହେଉଛି ବା ଆମର କିଛି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସରକାରଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ପଛେଇ ଯାଉଛି। ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗକରଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ଟିକେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହିଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଜାରି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବରେ ମୁଁ କହିବି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର କନେକ୍ଟିଭ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ
प्रधानमंत्री सड़क योजना हो जो भाव में पड़ा अंचल गमनागमन पाई रोगी सेवा पाई समस्ते जमी जीवासिया सुविधा हेले रास्ता होची शिक्षा मूल रास्ता जदि नथिले सेटा लोक मैंने कौन सी विकसित हुअंती नहीं मेडिकल को जीवाई हो कि शिक्षा क्षेत्र में हो कि गमनागमन पाई आम प्राधान्य देबू जे आदिवासी अधूषित अंचल जो रास्ता गुड़ाक है आम से संपूर्ण करने सरकार सहित आम हाथ मिलाई एटा विकसित करने प्रयास जारी रखी। सर आम बेले बेले देखू जे विभिन्न गणमाध्यम विभिन्न प्रिंट मुद्रण पेपर आम देखू सब बेले जे नवीन पट्टनायक गवर्नमेंट समय अधिक बड़ बड़ ऑफिसर माने मध्य विजिलेंस परिसर को आसुच्चंदी तेणु आम भाई पारुचु जे दक्ष प्रशासनिक सेवा तैयारी हो पारिछि पूरा ओडिशा रे जद्वारा कि दुर्नीतिग्रस्त मानकु आ सुजोग दि जाऊ ना तेणु आम बर्तमान आपन को प्रश्न करूँ जो आप बहुत बड़ पावर अच्छे बर्तमान कंधमाल जिले में प्रत्येक वास्तविक ऑफिसर्स मानकर काम आदाय करवा एवं से काम विनियोग करवा एथि कौन चिंतन आपन करछंती? निश्चित भाव में प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पदक्षेप मु स्वागत करे जो विजिलेंस रे जो दुर्नीति ऑफिसर माने पढ़ुचंती से माने पढ़िया आवश्यकता रही आउ जो प्रकार भाव में मु तो निजको संशोधित करिछि मु दुर्नीति रे केबे जेबिनी कि दुर्नीति लोक मानक मु केबे सहयोग करिबी नहीं आउ आमे कौन आनिथिलो कौन नेकरी जीवु आमे संसार को आसला बेलू आम कौन आनिथिलो कौन नेकरी जीवु लोक मानकर सेवा लोक मानकर उन्नति पाई आमे प्रयास जारी रखिबा। निहाती भाव में मदन सांग पाखे हम शुणिपार्छु बर्तमान जे इथिक्स गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय करप्शन को आम सुजोग देवा ना एवं व्यक्तिगत भाव में करप्शन को भल पाए ना करेक्शन करने भल पाए तेणु करप्शन एंड करेक्शन ये दुईटी कथा को सी गुरुत्वर सहित देइछंदी एवं तांके कहवा कथा जे मो पीरियड रे सुंदर प्रशासनिक सेवा सहित सुंदर शासन को किपरि कंधमाल जिलार 12टी ब्लॉक स्पर्श कर एक कथा को सी अति संक्षेप में सूचना देउछंदी तेणु आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे आमे गोटे पद कहबू जे गाँ छोट हेले मन छोट हुए ना गाँ छोट हेले प्रतिभा छोट हुअंती ना या आज आमे बुझेबाकू चाहूँ जे छोट गाँव में केते बड़ प्रतिभा रही कंधमाल जिलार 12टी ब्लॉक को विकास रास्ता देखा सरकार उन्नयन काम को तदारक करवा प्रशासनिक को यूज करवा काम आदाय करवा कंधमाल जिला को विकसित चेंज करवा ये सब अनेक संभावना पाखे पहुँचू बर्तमान आम आ दीर्घ समय धरी आम कथा होलु बर्तमान आम व्यक्तिगत कथा टी आलोचना करवा बर्तमान सेवा विषय सी अधिक समय देती सर बर्तमान आपंकर सर बयस पाखापाखि सर केते बर्तमान मोर माने 62 वर्ष मोर 63 बर्तमान चली मोर बयस आ मु केबे माने जोटा कि आज पर्यंत जो समाज सेवारे आ मोर निज जे माने पैतृक संपत्ति जो जमी गुड़ा अच्छी सदाबले मु चाष करे आउ कौन सी दिन आमर घर आम चाष बिना किछि करेनु किंतु जनसेवारे आम उत्सर्ग करिछु। आज दिन रे भी प्रिय मुख्यमंत्री जो नवीन पट्टनायक जो मते दायित्व देइछंती आ बहुत आमर जो सेवार गोटे मु माने द्वितीय थर पाई सेवा पाइछि तांकर जेंती प्रिय मुख्यमंत्री जो वार्ता रही जो स्वच्छता रही जो कर्मठ तांकर समस्त रही भी से जारी रखी देखंतु जोपरी भाव में लोक मैंने कर्मठ हेबे आउ जिला को अंचल को उन्नति करेंगे से वार्ता समस्त पाखे मु रखी भाव में सुंदर परिचय जड़े स्वाभिमानी मनीष परिचय सूचना देउछंती रदन भाई आमे कथा हेलु दीर्घ समय धरी प्रत्येक कथार रही संभावनार सूत्र लोक मान सहयोग संभावना को अधिक साकार करने मन थी अनेक चिंतन प्रक्रिया को आज आम सामाजिक गणमाध्यम प्रेरण करुचु। यह निहाती भाव में चर्चा आसवा दरकार जे जड़े आदिवासी स्वाभिमान आदिवासी भाव में सेवा को निजर करी अनेक समय बिताई एवं भी बयसर अपराह्न थिले अनेक चलचंचल रही आमे देखिपारुछु सेवा करिवार मनोभाव जहाँ पाखे थाए सी केबे भी बयस को खातिर करे नाही तेणु आमे भी आज देखुछु जड़े यंग स्मार्ट भाव में समाजर काम करने मन रही अनेक संभावना प्रतिटी प्रफुल्लतार आम अनुभव करुछु सेवा कले मनुष्यर मन एवं देह सुस्थ रुए यह आम आज ग्यारंटी होउछु ए दृश्य तेणु आम आशा करुछु
भाईଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଶେଷରେ ସିଏ କିଛି ୱିଶ୍ ରଖିବେ ଏହାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଆମେ ପଚାରିବୁ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ହରିଜନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୋତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଦାବି ରଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଧରିକି ଏହି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳଟା ବହୁତ ନାଁ ରହିବ, ବିକଶିତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପ୍ରତିଟି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହିଛି ଭାଇଙ୍କର ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସହଭାଗିତା କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଧମାଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ନାହିଁ, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ କଭର କରିବ ଏହି ମେସେଜ ଯେ ଏସ୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ନମୁନାକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏହି ଭିଜୁଆଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସ୍କେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ଆଣ୍ଡ different social media. Thanks for watching this program.